السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس جديد. درس اليوم هو أهم الكلمات في اللغة الفرنسية والأكثر استعمالا، وسوف نوظف هذه الكلمات في بعض الجمل. سوف نبدأ بالكلمة الأولى، هي بعد. après. Après. Exemple: après avoir fini mes devoirs, je vais me reposer un peu. Après avoir, هنا كنستعملو la liaison entre S ou A. Après avoir fini mes devoirs, بعد أن أنهي واجباتي, je vais me reposer un peu. سوف أستريح قليلا. بعد أن أنهي واجباتي, سوف أستريح قليلا. Après avoir fini mes devoirs, je vais me reposer un peu. والكلمة الموالية هي قبل. Avant. Avant. Avant de sortir, mettre les vêtements dans la lessive. Avant de sortir, قبل خروجك, mettre les vêtements dans la lessive. Mettre les vêtements dans la lessive. ضع الملابس للغسيل. Avant de sortir, mettre les vêtements dans la lessive. رغم. رغم هي malgré. Malgré. Malgré la pluie, nous avons joué. Malgré la pluie, nous avons joué. رغم الشتاء لعبنا. الكلمة الموالية هي أمام. أمام تعني بالفرنسية devant. Devant. مثال: La pharmacie est juste devant chez moi. La pharmacie est juste devant chez moi. تعني الصيدلية أمام منزلي مباشرة. La pharmacie est juste devant chez moi. وراء. وراء تعني derrière. Derrière. مثال: Il se cache derrière la porte. Il se cache derrière la porte. يختبئ وراء الباب. Il se cache, يختبئ, derrière, وراء, la porte, الباب. يختبئ وراء الباب. منذ. منذ تعني depuis. Depuis. Exemple: Elle joue du piano depuis son enfance. تلعب البيانو منذ طفولتها. Elle joue du piano, تلعب البيانو, depuis, منذ, son enfance, طفولتها. فجأة. فجأة تعني soudain. Soudain. Elle sort soudain de la maison. Elle sort soudain de la maison. تخرج فجأة من البيت. تخرج, elle sort soudain فجأة de la maison من البيت. في. في تعني dans. Dans. Exemple: Mon ami est bloqué dans un embouteillage. Mon ami est bloqué dans un embouteillage. تعني صديقي علق في الازدحام. والكلمة التالية هي البارحة. تعني hier. Hier. J'étais absent hier. J'étais absent hier. كنت غائبا البارحة. كنت غائبا البارحة. فوق. فوق. فوق هي sur. Sur. Il écrit sur le bureau. Il écrit sur le bureau. يكتب فوق المكتب. يكتب, il écrit, فوق, sur, le bureau, المكتب. تحت. تحت تعني sous. Sous. Le chat est sous le lit. Le chat est sous le lit. القطة تحت السرير. Le chat est sous, القطة تحت, le lit السرير. Le chat est sous le lit. وآخر كلمة هي أخيرا.
أخيرا. enfin. Enfin. Exemple, nous avons réussi enfin. Nous avons réussi enfin. لقد نجحنا أخيرا ولا لقد نجحنا في النهاية. Nous avons réussi enfin. وهنا نصل إلى نهاية الدرس. نلقاكم على خير في الفيديو القادم إن شاء الله. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، وأن تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وعائلاتكم لتعم الفائدة. إلى اللقاء.